Yo, what up guys? Good day. Today is March 11, 2025, day 23 of posting video on YouTube. So, magka day 23 na nato karon no. An aray gyud dali ra kay adlaw. Di ra nato mamalayan na dali ra kay adlaw guys no. Atong iagi day 1 pa. Karon pagka 23 na 177 days left na lang. Grabe red kadali. Kung basta consistent lang ta guys no, post video sa YouTube, then kuan lang pud ta sa atong pagdisiplina sa atong kaugalingon. So na start na nato minimize ang atong pagsigi og kuan no, magdulo computer o kanang paggasto sa kwarta nga wa ta kabalhog asa na padulong. Sige ra snack, sige laag-laag, na minimize na pod. So thankful kay ko na nakauna-una ko ginani no. Pagbag-o medyo late na siya but dili pagiingon na late. Mas balag medyo late na basta kay nagbag-o na ta. So consistent na taani guys karon tsada kay panahon. Ay bado guys, every day na ni round video like kanang short clip lang na moto sa workplace. Dito maka video kung sa gid akong work di ko ka edit. Yeah, di wala kay high quality o kay storage na cellphone. Salamat. So sa mga nagatanaw sa video, nag-subscribe, thank you. Then to those who watch my videos guys, please like, share and subscribe, and don't forget to click the notification bell para updated mo sa mga upcoming videos na ko. Thank you kayo guys. Nanatay 10 subscribers karon no. O ayaw mabunuagan pa na kabahay ko ninyo na ma-reach na ako ang 1k subs within 200 days. So thank you guys, peace out, bye bye.